तो नमस्कार समस्त को जय जगन्नाथ मूल्य को स्वागत कर आज गोटे नुआ सब फेस ब्लॉग को तो बहुत दिन वीडियो आसना तो आज प्रॉब्लम था देह बहुत खराब था से वीडियो आसना तो आज सकाल टे टाइम मिला वीडियो करने तो आप देखिए मैं सकाल सकाल मुझे ड्यूटी जाऊँगी तो केते सारा कुहुड़ी माने आप विश्वास करें एत कुहुड़ी होपटे ना थंडा तो शीत मान मत लगे जम्मू काश्मीर मुझे लगी तो से थंडा कुहुड़ी मैंने रास्ता टोटाल ठीक से देखा भी मतलब जाऊनी बहुत कष्ट मैंने पड़े ड्यूटी माने कौन कर आज्ञा ड्यूटी न गले मिडिल क्लास घर फैमिली ड्यूटी न गले पुणी खाया पीवा पुणी केमती कौन चलो से बहुत टेंशन तो से बाध्य है कि ड्यूटी जब पड़ी आप पूरा मास्क वास्क कर कभर कर हेलमेट धरी मुझे जाऊँगी ड्यूटी तो देखिए कष्ट ड्यूटी जाऊँगी आते कुहुड़ी आम एत थंडा लगुच आमर एपटे बहुत सारा थंडा लगे तो भाविक मैं सन्ध्या भाविक ब्लॉगटा आरंभ कर सकाल केवल ब्लॉगटा आरंभ कर माने कि आप देखिए केते कुहुड़ी हो तो डायरेक्ट मुझे ड्यूटी फेरे फेरे सारापर आप कथा भी आ कौन अच्छे तो चलो ड्यूटी जा फाइनाली माने मु ड्यूटी कंप्लीट करके आसली बर्तमान टाइम ही पाखापाखि 5:30 तो ठीक से अंधारे माने ठीक से भिडटा आसन कहीं मु फ्रंट कैमेरा भिडटा कर तो मुझे आपको देखाई चाहूँगी माने आमर एत कुहुड़ी होपटे तो आप खाली देखते केमती कर कुहुड़ी आप देखते माने बर्तमान भी जो दिन अच्छी है देखो कई भाई कुहुड़ी मैं ठीक से बाट को मैं देखा जाऊनी मैंने एत मात्रा कुहुड़ी होपटे मैं ठीक से बाट भी देखा जाऊनी आज्ञा एत कुहुड़ी मैंने सकाल मुझे गोटे सर्ट भिडियो पकई आप देखते मैंने एत कुहुड़ी मैंने विश्वास कर मैंने एत जोश मैंने पूरा माने 2 मीटर पाखापाखि मैंने देखा जाऊनी ठीक क्लीयर भाव में ठीक अच्छे तो चलो बजा जाए आप देखो कौन अच्छे कौन ना आम गाँव माने पाखापाखि मुंड पाखे गाँ आरंभ मुझे एवं तो कहीं मुझे मार्केट जस्ट पलि कौन ना थंडा तो एक बहुत से पड़ा तार मु घर गोटे चिकेन नहीं पलि आसला लगी तो चिकेन आरण कारण ये कि माने आगुरी जो मुझे जॉब करी तो सेठी कौन होता ना मोर संडे दिन छुट्टी थी तो ये माने जो जॉब करुँची तो सेठी मोर संडे कहले छुट्टी देवे किंतु मु छुट्टी आनुनी ये कि माने जदि किसी माने काम जब पड़ा माने संडे छाड़ी ओला कौन काम पड़ा तो मुझे संडे छुट्टी नेले मोर असुविधा हो कि मो ड्यूटी एब्सेंट हम तापर मु किसी काम करि ना ठीक अच्छे तो से मो मंडे छुट्टी नहीं तो जेहेतु संडे मु घर रही प्राय आइस हुए आम घरे तो से भाविली कि घर पचारि मोर किसी आइस होती ना मामा कहला कि ना कि आइस होनी तो भाविली कि बर्तमान तो माछ किसी फ्रेश मिलनी तो भाविली कि चिकेन नहीं पलवा तो चलो शीत पाग को घर चिकेन हम तो देखिए केमती कौन हो भाई देखी पार्थे माने केमती कुहुड़ी आसला पूरा पूरी अंधार आसला है मैं लाइट जना पड़ता केते से कुहुड़ी आस पूरा अंधार गलानी आउ चलो जो ऐसे लेट कर रही मैंने घर पर मुझे एमती देह भल नहीं तापर पुणी रही मैंने मो देह आहरी खराब तो चलो पलवा तो फाइनाली मुझे घर पाखे पहुँची जाइए घर पाखे पहुँची मैंने मो ड्रेस पे सब चेंज चार्ज कर सारापर मामा को देदेली चिकेनटा रोषे करने तो मु आसिक बसी देखुन तो मो सिस्टम आगे मत किसी कम कर कहीं मोर गोटे आउ गोटे चैनलटा अच्छी तो से चैनल मोर किसी वीडियो पकेबार अच्छे तो कहीं से चैनलटा ऑलरेडी माने 1K सब्सक्राइबर हाँ जाऊँगी बहुत कम दिन भितर माने पाखापाखि चैनलटा ओपन करके रखी सेमती कौन सी वीडियो पकई नथी है तो किछि दिन भितर माने पाखापाखि 1 मंथ हाँ 1 मंथ भितर 1K सब्सक्राइबर हाँ जाऊँगी माने अल्प दिन तो ये मोर 1K सब्सक्राइबर हो तो मुझे आपको चैनलटा ना करदेवी तो बहुत शीघ्र से चैनलटा ग्रो कर टाइम बर्तमान जेहेतु जिनसा ग्रो कर बर्तमान टाइम देवाई दरकार निहाती ठीक अच्छे तो मुझे बस मो काम पर मुझे देखुची
କ'ଣ କାମ କିଛି କରୁନାହିଁ ବୋଲି ହେଲା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାନେ ମୋ ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି ଠିକ୍ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇଥିଲି ଯାହାକି ଭଲ ଭ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତା ସହିତ ଆମର ରହୁଛି କୁରକୁରି ଖାଇକି ଦିନ ତେଳେ ମେଳେ ଖାଇକି କାମ କରିବା ଆଉ। ତ ଟିକେ କାମଟା ସାରିଦିଏ, କାମ ସାରିଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଥା ହେଉଛି ହେଲା। ପାଞ୍ଚ ନହେଲା ଥଣ୍ଡା ବାଜୁଛି ଲାଗୁଛି ଗୋଳା ଦେଖ ଚିକେନ୍ କଷାଟା। বেলা ঢাল দিয়ে এটা ধরনের খেলা ধানে সে পাল্লা পড়েছিল পর নৌ ধান ଅଛି ମସଲା ଫସଲା ଠିକ୍ ସେ ପକେଇଛୁ ନା? ମସଲା ଠିକ୍ ସେ ପକେଇଛୁ ନା? କାଲି ତୁ ସମ୍ବାଦ ଛୁଟି ମୋର ପକଉନ ଆଗରୁ ମସଲା କଷଲା ପରେ ବିଲାତି ପକେଇବୁ ନା? ଆଉ କାଲି କଣ ବିଲାତି ଆଣିବା ଆଉ ଆମେ ତ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରିନି। ମାଂସ ପକେଇ ଦେଲା ପରେ ବିଲାତି ପକେଇଲୁ ତ ତୁ ତ ରୋଷେଇ ଜାଣିଛୁ ନା? ତୁ ସେମିତି କର ମସଲା ତେଲ ଅଛି ପରା କିଛି ହବନି। ତୁ ତାକୁ ଗୋଳେଇବି ଆଉ ତାହେଲେ ତେଲ ଲୁଣ କାଇଁ ପକେଇଲୁ? ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ଫଦା କାଇଁ ପକେଇଲୁ? ତୁ ଆଗେ ମାଂସ ପକେଇଥାନ୍ତୁ, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ପକେଇଥାନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ। ମାଂସ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଗରମ ମସଲା ରାନ୍ଧୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜି ସେଟା ପଚାରିଲେ ଟେଷ୍ଟ ହବନି। ସକାଳୁ ଗୁଡି ଗନି ପୁରା କୁହୁଡି ପୁରା କୁହୁଡି ଯାହା ହଉ ବାର ଅଛି ନା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଗୋଟେ ତୁ ଆଣ ନା ଆଗର ବୋଳ ମାସ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି ବୋଳ ମାସ ଦିନ ଶୁଖୁଆ ପଡିଯିବ। ପୂଜା ବି କରିନାହିଁ, ପିଠା ବି କରିନାହିଁ, କିଛି କରିନାହିଁ। ଭୋକ ଦିପୁରା ଆଜି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଯାଇଥିଲା, କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ରୋଷେଇ ଖାଇଲି ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଆଣିଥିଲା ମୁଢି ଆଣିଥିଲା। ମୁଢି ଖାଲି ଖାଇକି ରହିଲୁ? ମୁଢି ଆଉ ଚିଙ୍ଗିଡି ଘାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଗ ତରକାରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଓଉ ଖଟା। ସିଏ ଭାତ ଆଣିଥିଲା ନା, କହିଲା ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମୁଢି ଥିଲା, ସେ ଆମ ଲୋକର ସବୁ ମୁଢି ଥାଏ, ସବୁ ଖାଇବନି ଭୋକ ନାହିଁ ଯାହା ମୁଢି ଦିଟା ଖାଇବ। ଏ ସିଟି ବାଲା ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସକାଳୁ ଯୋଉମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ଆସନ୍ତି ସେ ମୁଢି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣନ୍ତି। ସେ ରଖିଲା ଲୋକ ରଖି ମନେ ଲୋକ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେ କହିଲା ଆଉ ଦେ ଦିଥର ଖାଇନି ମୁଢି, ଦେଶୀ ମୁଢି। ଆମ ଦିନ କିଣା ମୁଢି କିଣା ଚାଉଳ ଭଜା, କିଣା ଚାଉଳ ଭଜାନି ଚାଉଳ ଭଜା। ମୁଁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜି ରବିବାର ଅଛି, ମୁଁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଆଜି ହେଇଥିବ ବିରିୟାନୀ ହେଇଥିବ, ମୁଁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଖାଇଦେବି। ଖାଇଲାକୁ ଦେହ ଯାଉନି ସେଗୁଡା, ମାନେ ଏସିଡ୍ ବି ହେଇବି। ସବୁବେଳେ ଖାଇବେନି, ଯେତିକି ଆଳୁ ଖାଇଦେଲି। ଚୁଡ଼ା ତେଲ ଗୁଡାକ ଅତିରିକ୍ତ ତେଲ ଢାଳୁଛନ୍ତି ପରା। ଆମ ତେଲ ମସଲା ମୁଁ ଟିକେ କମ କରି ଖାଇଲା କତରୁ ମୋର ଟିକେ ଏସିଡ୍ ଟା କମିଯାଉଛି। ତଥାପି ତ ଏଇ ମଝିରେ ଏଇ ଆଣି ସାରିଲାଣି ବାପା ସେଦିନ ଆଣିছে 10ଟା ଏସିଡ୍ ବିଲ୍ ଖାଇଦେଇ ସାରିନି।
এই উপাসে তুমি রইয়াছি এত সময়, সেটা হচ্ছে আমার অসুবিধা। 11টা আজ 11:30টায় গাধি ধান টানে পাঙ্গা দিলে 11:30 বাজলে আমি গাধি রাখতে বসি। আর সাবুন ফাবুন কিছু নগিনি, এসে আজ বাহার করে মরি আর মানে সেখানে খালি বুড়ো হাত দিয়ে পানি দিয়ে ঢালিয়ে গিয়ে আসি, ভিজা ভিজা খাই, তারপরে ঠাকুর পূজা করে ভিজা ভিজা খাই। ফের আনলে সেদিন 20 টাকা কি বলছো, তো বলছো 3টা খাইতে হবে, মাঝে মাঝে একটু খাই দেবো, তুই দিয়ে কমে যাবে, কিছু হয়নি। বাপা গোটা ভলে রান্না, হ্যাঁ গোটা ভলে রান্না না, আমি গুঁড়োটা পরিষ্কার করবো, গুঁড়ো সারা খালি করে দিই, গুঁড়ো সারা খালি কন্টা করে দিই, মানে করে দেবো। তুই কোনটা এসে ঘুরি বলছো না? গুঁড়ো সারা করে জাগে হচ্ছে এখানে খুব জায়গা হয় কিছু হচ্ছে বলে জানি, কিন্তু সে রক্তার সময় হয়ে গিয়ে খেলে যাচ্ছু, বুট মান খেলে যাবো কি তারা সেই কঁচারে দিয়ে থাকতে তারা ঘুরি বলছো কি তার কিছু হচ্ছে বাঁশ কোনটা মানলে ক্যান্সার ম্যান্সার হয়ে যায় জানতো, মরিগলা করে লোক দিয়ে আমার আরো 8 দিন পরে বা আসবে না, 8 দিন মান্ডিকে 8 দিন পরে মরে যাবে। ফুলা ফুল তো করলেও খোলা থেকে দিতে হচ্ছে কালী বলবেন সেই ক্ষেত্রে আপনার পুরোপুরি ভুলে বেড়ান দেখতে যে খারাপ করবে কিছু বালেশ্বর নেবে, বালেশ্বর নেবে। এইটা দেখে এইটা দেখি বুঝতে পারো এইরকম কষা কার জন্য পখার খাবার আগে কষা কার জন্য হবে। হ্যাঁ আর গায়ে তুই ইয়ে করছো কি বাপ্পা খেয়ে তোরা মুড়ি মুড়ি কষা খাই পারিবেন না, কষাটা ভালো লাগে মুড়ি সঙ্গে খাই তাহলে এরকম থাক, খালি চুপ বানিয়ে দেবে লাগিয়ে যে মশলা ওরা আমাদের ভাবছি কষাটা খাই না, পখা আরো ভালো লাগে। আমার কষা খুললে বাপা আমার পান ঢালবে। মেন মশলা না গেলে করে তোর এটা বলে মশলা যাইছে না, হ্যাঁ যাইছে না মশলা, মশলা ওরা করা পরে শুনে যাইছে।